Alright, murag ready na ang atong 6th contingent with 65 dancers, 170 propsmen, 20 instrumentalists from the new breed, choreographed by Manix Ruela Sino with Dance Master Joscoro M. Papauran. Ladies and gentlemen, Tribu Carao of Ilongos South District. The word Carao is taken from the word Ali Carao that depicts varied shuffle moves. Carao moves, expressing joy for good harvests, giving thanks for a successful crop and fishing yield over the year. Tribu Carao is showing all the good and positive attitude of Hilongosnons' lives, the success of families, establishments, and the achievements of the municipality of Ilongos received under the strong leadership of our very dear Honorable Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Dinhi, among gipakita ang hudyaka nakabot nga kalambuan, dungog nga dadawat sa lungsod sa Hilongos, garbo sa tanang Hilongosnons, under the leadership of our district supervisor, Dr. Diosdado Joy Pavo Jr., choreographed by Manix Sino from Aboyog Lady. Duyugon ta sa dakong hudyaka, tara na, sayaw ta, karaw ta, Hilongos South District, Tribu Carao! Hilongos kaniadto og karon. Kaniadtoy yuta sa kaumhan og dagat. Ang Hilongos misidlak sa kalinaw nga buhat. Agrikultura og pagpanagat maoy kinaiya. Yanong kinabuhi nga puno sa paglaom og pagtuo. Dayon miabot ang leader nga lig-on og maalamon. May damgo nga mulabaw pa sa kalangitan. Si Mayor Lenlen Villahermosa misulod sa katumdanan aron magtukod ang ugmang lig-on og halangdon. Iyang gipanday ang dalan. Gitukod ang mga pader. Daghang trabaho og negosyo ang misibol pag-usab. Ang lungsod mibangon. Ang espiritu milokso. Ang kalambuan mipatuktok sa matagbalay sa pultahan. Karon ang Hilongos masiperbuhon og masanag. Nindanag sa kalibuan ang walay pagkapalong. Gikan sa yutang yano ngadto sa mabulukong lungsod. Usa ka panulundon nga magpadayon og maghudyaka. Busa mga Hilongosnon ani ata karon aron atong saulugon ang pag-uswag sa atong lungsod na Hilongos. Tara na! Mag-alikaraw na ta!